टिके साउंड पड़ेबे बड़ा टिके भल नहीं टिके जोर देबा को पड़े पूरा बढ़ाई छै बॉक्स दे दो बॉक्स ए साइड में बॉक्स हालेलुया हालेलुया प्रभु को नाम धन्य हो आमे माने आजिरो एही 31तम वार्षिक अधिवेशन अपराह्न बेला अच्छु आ प्रभु दास ठारू माने अति सुंदर विषय शुणी अच्छु एही बेला रे आमे माने आउ अल्प समय ईश्वर वाक्य शुणा आउ शोवा शोवा नहीं कि शुणी शुणी शोवा नहीं हो प्रेज द लॉर्ड शुणिबा खाली शुणी शुणी की शोवा नहीं गलम लेम्पो आपण मान को सोरा बुझु नहीं गलम लेम्पो ओ ठीक ओके प्रभु को नाम धन्यवाद हो आज मैंने गोटे बहुत सुंदर समय पाइछु आने बहुत कौन सुंदर समय बोली कहले आमे कम लोक अच्छु कहीं माने कम लोक अच्छु आ बहुत समय अच्छे एटा सुंदर अटे कम लोक थिले मते बहुत भल लगे कहवा बेसी लोक थिले खराब लगे नहीं किंतु कम लोक थिले देखी हुए कि पछ धाड़ी लोक शोई ना बसी ना शुणुची ना कोमारे पलैलाणी जना पड़े आ बेसी लोक थिले पछरे के कुरकुरे खाउथबो हाँ कि नहीं के चिप्स खाउथबो के आउ कोन खाउथबो के सोईथबो जना पड़िबो नहीं कम लोक हेले हमको सब जना पड़े गालुम लेम्पो प्रेज द लॉर्ड कुडुबा yang MG boyang tanamji Kristolingan boy lemtubin आपण माने सोरा जान नंती अच्छा मुई जणे को सोरा के एठी अच्छा हो ठीक अछि ताले मो सोरा रे प्रचार करबी नै तले करबी बोले भागुथिली जे आपण माने जानु नंती ठीक अछि मो ओडिया रे ही कहबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुनो ठीक मझे मझे ये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड को थाओ जे लागिबो जे आपण माने सोई छंती बोली नहीं सोई छंती बोली लागिबो नहीं हो आमे पढ़िबा एफएससी 5:14 एणु उक्त अछि हे निद्रित जाग मृत मानक मध्यरु उठ पुणी ख्रीष्ट तुम्भको आलोक प्रदान करिवे हे निद्रित जाग आमे আজি सकाळ बेलारे केते प्रकार निद विषय देखिलु कहा को माने अछि जोरे 5 प्रकार प्रथम टिके दोहराई के आगु बढ़िबी परमेश्वर निद्रा दियंती आदि पुस्तक 2:21 द्वितीय निद्रा आलस्यता हेतु आसे आउ ताहा भयंकर क्षति जन्माए ताहा हमें देखा हितोपदेश पाऊछु हितोपदेश 6:9 एवं 24 अध्याय 30-31 पद मानक तृतीय कारण निद आसबार होउछि द्राक्षारस नह द्राक्षारसर निद्रा रे कहीं तू पशि गलो मो साठ भितरे मो किणी ये पशि जाइए देख किए पशि गला जे ये पोको भाई ना आमे आमे आम किणी से माने पिंधुछंत
ହେଲେ ପଶିକି ଚୁପଚାପ ରହିବେ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ସେ ଭିତରେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଚଲେଇଥିବେ କଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲି ଯେ ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ ଯେ କଣ କରିବ ନର ହତ୍ୟା ନାହିଁ ଦେଖିବା ସେ ଯଦି ମରିଗଲା ତ ଭଲ ଅଛି ନହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହ କି ତୃତୀୟ ନିଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରୁ ଆସେ କିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ନୋହ ଏଇଟା ଭଲ ମନେ ଅଛି ତ ତାମାନେ ପିଇକି ଶୋଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ଚତୁର୍ଥ ନିଦ କେମିତି ଆସେ ଦୁଃଖ ହେତୁ ଆସେ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଲୁକ 22:45 ପଞ୍ଚମ ନିଦ କଣ ଅଟେ ଏହା ଫିଜିକାଲ ନିଦ ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ 4 ନିଦ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ନିଦ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ନିଦ ଯାହା ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଏ ଦେହରେ ହେଉଥିବା ନିଦ ନୁହଁ ତେବେ ତାହା କଣ ଅଟେ ତାହା ଆତ୍ମାରେ ହେଇଥିବା ନିଦ ତାହା ଫିଜିକାଲ ସ୍ଲିପ ନୁହଁ ତାହା completely non-physical sleep যদি non-physical sleep অটে then what could be that is spiritual তাহা spiritual নিদ অটে তেবে spiritual নিদ spirit কু আসে physical নিদ ফিজিকাল বডি রে আসে স্পিরিচুয়াল নিদ বলি কহিলে আমার আত্মিক জীবনরে আসি যাইতিবা নিদ এই নিদ্রিত অবস্থা কোন অটে আমি দেখুছিলু আজির প্রথম অধিবেশনরে এফেসীয় মণ্ডলীর 10 প্রকারর দোষ দুর্বলতা দেখা যাইছিলা 1 পদরু 13 পদ যায় মুখ্য 10 গোটি দুর্বলতা সেই 10 গোটি দুর্বলতারে গোটি হেউছি সেমানে খ্রিস্টଙ୍କର অনুকারী হেউ নথিলে আজকালি সেমতি লোক বহুত অছন্তি यूट्यूब रे কাহার বহুত গ্ল্যামারাস ভিডিও প্রিচিং ভিডিও সব দেখিকি তাঙ্কর অনুকারী হেউছন্তি যিশুଙ୍କର অনুকারী হেউনাথি দ্বিতীয় দুর্বলতা কোন ଥିଲା প্রেমরে আচরণ করুনଥିଲେ ସେମାନେ এটা গোটে নিদ্রিত অবস্থা তৃতীয় কোন ଥିଲା ব্যভিচার ଥିଲା চতুর্থ কুৎসিত বাক্য ଥିଲା পঞ্চম হাস্য পরিহাস ষষ্ঠ লোভ ଥିଲା